Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. In the 1950s, the story is that movie theater executives looked at this fuzzy little black and white box entering American homes, television, and they laughed. They were so confident. Totally confident. They'd say things like, that's different. They saw themselves strictly in the movie business. It was all about the big screen, the high fidelity sound, the whole social event of going out. And in doing that, they just fundamentally missed the shift that was happening with consumers. Exactly. Consumers simply wanted visual entertainment and the delivery mechanism. I mean, whether it was physical film or a broadcast signal, that was fast becoming irrelevant to them. It was competitive myopia in its purest form. And that classic, almost textbook failure to see your real rival, that is the precise focus of the research we're looking at today. This is a really, really thoughtful and rigorously peer-reviewed article. It was published in the Strategic Management Journal, which, as you know, is a prestigious FT50 listed journal. It is. The paper's titled, When Should Firms Watch for Cross-Industry Competition? A Demand-Side Perspective. And it was authored by Ying of the Hong Kong University of Science and Technology, Samira Reis from Universidad Carlos III de Madrid, and Olga Khessina from the University Illinois-Urbana-Champaign. We genuinely urge you, if you're starting your own research journey, or maybe you're even launching a venture and you just need a clearer competitive lens, please make time to read this piece. It's a masterclass in theory in data sourcing. Everything. And of course, the link is right there in the show notes. So our mission today is really to just gently guide you through the core arguments of this paper, the theory, the data, the fascinating methods they used. We want to break down the complex concepts, make them jargon-free, and show exactly how these experts answered that, the huge question. Who are you really competing with? And why do so many managers get it so wrong? Well, to get the blind spot, we have to start with the traditional way of thinking. The manager's view. The manager's view, yeah. Competition research, historically, it's all focused inward. Rivalry within your own industry or with firms that look just like you. Managers, because they're human, they're boundedly rational. They focus on objective differences. Of course. It's the easiest thing to do. You look at two products and you just list what's different. TV has an antenna. We use film. TV is low quality at home. Movies are a high quality social event. Right. And when those differences are so easy to point to, it creates this this competitive asymmetry. The manager sees the difference, but the consumer is starting to see a substitute. That cognitive inertia, it lets them just dismiss the threat. It creates those fatal blind spots. Yeah. It's the same thing that happened when newspapers first looked at social media and said, oh, that's just chatter. And that brings us right to the core idea of this paper. Yeah. The demand side shift. Exactly. The critical insight, and I think it's one that should guide every strategist, is that consumers, they are the ultimate arbiters of who the competitors are. That's it. That's the most important sentence in the whole paper, I think. It is. Managers might have these, rigid, entrenched beliefs, but consumers are dealing with the reality of limited resources. Limited time, limited money. Limited attention, and because of that, their mindsets are just far more adaptable. So it's not even about the technology, it's about those finite resources. If a consumer spends 2 hours watching a TV drama, that's 2 hours they didn't spend at the cinema. And that right there, that shift, it forms a de facto competitive relationship. It happens whether the movie executives want to admit it or not. So how does that shift actually happen? The authors point to two specific socio-cognitive mechanisms that get consumers to see these different products as substitutes. Right. And the first one, which turns out to be the bigger threat, is something they call cultural embeddedness, or CE. Cultural embeddedness. So this is when the new industry, in this case TV, starts borrowing things from the established one. Exactly. Cultural artifact styles, stories, genres, designs from the movie industry. It's almost like the emerging technology is whispering, hey, I'm new, but don't worry, I'm familiar. It's a kind of assimilation. It's a genius form of assimilation. You see it all the time. E-commerce, using a shopping cart icon, or early e-books trying to look and feel like paper page is turning. It just reduces that cognitive distance and it fosters a sense of a functional similarity. And for TV and movies, the borrowing was all about genre. TV networks needed content, they needed it fast, so they just started adapting movie genres, westerns, comedies, dramas. So they embedded them into the TV show format.
And that made TV a functional substitute for visual entertainment. Yeah. But with a huge new advantage. The irresistible advantage of entertainment at home, this mechanism, this competition through assimilation, it attacks the very reason the consumer was buying the old product in the first place. What's so fascinating, we'll get to the numbers in a minute, is how different the second mechanism is. This one's called social salience, or SS. Right. And this isn't about mimicking function at all. It's about mirroring the moment. Okay, so what does that mean? Social salience is when the emerging product reflects what's timely, what's in the public discourse right now. The product feels immediately relevant to what people are already talking about. So this creates what they call attention substitutability. The new product just sucks up all the oxygen in the room. It captures a huge share of the consumer's attention, distracting them from the older thing. That was a massive advantage for TV in the 50s. TV shows could be made so quickly they could incorporate current events, making them feel completely in sync with people's lives. Whereas movies, they were slow to produce, and they were also stuck with the old Hollywood production code, right? So they couldn't really tackle serious social issues. Not in the same way. So TV gets this relevance advantage. It's talking about what you just read in the newspaper. And that effectively drains attention away from the movie theaters. It's competition through distraction. So you have these two great theories. One is a functional threat, the other is an attention threat. But the real academic rigor comes from how they proved it, right? How they showed that this was actually killing theaters. Yes, let's get into the empirical design. They set up this remarkable historical lab. They focused on all the single-screen movie theaters in Illinois from 1944. Which is when NBC introduced the first commercial TV program. All the way to 1962, which really marks the end of that single-screen era. And this period was just catastrophic for the industry. Oh, completely. TV penetration goes from almost 0 to 96% of U.S. homes, and the data from Illinois is staggering. 599 out of 1064 theaters failed. Movie attendance and theater density both dropped by half. It's the perfect natural experiment to measure failure. It really is, and the statistical method they used is called event history analysis. For anyone new to this kind of research, that might sound intimidating. But it's essential, isn't it? You can't just look at the theaters that closed. You absolutely cannot. If you only look at failures, your data is completely skewed. You have to account for the what they call the censored cases, the survivors, the theaters that made it through the whole 18-year period without failing. Event history analysis lets you model the risk of failure over time while properly accounting for those survivors. It gives you an unbiased result. So how did they turn these big ideas, cultural embeddedness, and social salience into actual measurable variables? The data sourcing must have been a huge undertaking. It was meticulous. Historical directories for theater data, TV program guides for cultural embeddedness, the genre one. They did something really clever. What was that? They established a baseline of all the movie genres used between 1933 and 1943. Then, each year, they measured CE as the proportion of all TV shows that were based on those exact pre-existing movie genre. So they were literally quantifying the degree to which TV was assimilating the movie product. Precisely. And they even accounted for shows that were, say, half comedy, half drama. It was very granular. Okay, but what about social salience? I mean, how do you measure a vague concept like relevance to public discourse? This is where it gets really insightful. They used computational linguistics, something called Vigram analysis. Bigrams. So pairs of words. Exactly. They looked at pairs of words in movie plots, in TV show descriptions, and in abstracts from the Chicago Tribune, the main newspaper in Illinois. So, let me see if I get this. If the Tribune was talking a lot about, say, the housing crisis, the authors would check if TV shows were using the phrase housing crisis more often than movie plots were. That is the intuition, precisely. They were running this real-time topical analysis. The final SS variable was the content similarity between TV shows and the local news, minus the similarity between movies and the local news. So that subtraction isolates TV's specific advantage in reflecting what people were talking about. It's an incredibly clever way to quantify something as fluid as social relevance. So they run the model with all these variables. What did the results actually show? The results were definitive. The data strongly supported the theory. Both cultural embeddedness and social salience significantly increased the rate of failure for movie theaters. But the magnitude... That's where the real strategy lesson is, isn't it? When you put the two side by side, which one was the knockout punch? Cultural embeddedness, by a lot. When CE increased by just one standard deviation, so a pretty normal jump, the failure rate of movie theaters increased by a staggering 364%. Wow, 364%.
And social salience. Social salience was also significant, but it increased the failure rate by 37% at that same level. That is an immense difference. It's almost a factor of 10. What does that tell us about strategy? It confirms the author's whole idea about functional versus attention competition, that 37% from social salience is a real threat, but it's based on distraction on today's headlines. It's fleeting. It can be. But that 364% effect from cultural embeddedness, that shows you the deepest, most lethal threat comes when the new product successfully assimilates your core function. Once the consumer believes TV can do the same job. But in a more convenient way. The bond is broken. It's a fundamental structural shift, not a temporary fad. The function is sticky. That makes perfect sense. And this leads to another really key part of the study. This idea of demand heterogeneity. Right. The idea that not all customers are equally vulnerable. They segmented customers by income, education, immigration status. And they found that the substitution effects were not uniform at all. Not at all. They found that areas with high median family income and a high college-educated population, these factors actually attenuated, they weakened the harmful effects of both CE and SS. So the wealthy and the well-educated were more resistant to switching. Why is that? It seems almost counterintuitive. Well, for the high-income customers, it's really about resources. They weren't forced to make a choice. They could afford co-consumption. They could have both. They could go to the movies and watch TV. Right. There was no financial pressure to substitute one for the other. For the highly educated customers, the thinking is more cognitive. They're better equipped to see nuanced differences in products. So they don't just see movie or TV. They see movies are for this artistic purpose, and TV is for this other convenience purpose. Precisely. They exhibit what you'd call consumption omnivory. They're less likely to see the two things as perfect substitutes, and that's invaluable for an established firm if you can't stop the whole market from switching. You focus on the segments that are least likely to leave. Right. The premium customers. Exactly. But conversely, the study found a major amplifier of the threat. And that was a high proportion of foreign-born consumers. Yes. The data showed that a high immigrant population amplified the negative effect of cultural embeddedness. They were more likely to switch to TV. Why would that be? A couple of interconnected reasons, really. First, immigrants are often less attached to established consumption traditions. They're more adaptive by necessity. But second, and this is crucial, they have a strong need for social integration. And TV was a perfect channel for that. An attractive, accessible, and fast channel to connect with local discourse, with American culture. It helped them feel in sync with their new home in a way the older ritual of the movie theater maybe couldn't. It's just amazing how deep the sociological and psychological factors run here. And it brings us to the question of agency. Were the TV networks just being brilliant strategists? The qualitative analysis suggests not really. TV executives were agentic, they made choices, but they were largely unintentional in creating these specific threats. Their focus was much more on, technical issues, signal strength, keeping advertisers happy. So the borrowing of movie genres was less a master plan and more just necessity. It seems so. They needed content, and movies were the blueprint. The data supports this too. The human capital overlap between the industries was tiny, less than 2%. They weren't poaching movie directors to make TV shows. Meanwhile, the movie theaters, they did take action. They weren't just sitting there. They boycotted studios. They invested heavily in remodeling their theaters, right? They did. And this is the real tragedy of bounded rationality. Their best efforts, they failed. They focused all their money and energy on objective quality, bigger screens, better sound. They were fighting a battle over technology and luxury. When the real battle, the one they were losing, was being fought over convenience, functional overlap, and social relevance. They were fighting the wrong war. It's the core failure. You can improve your product endlessly, but if a competitor has assimilated your core function and is distracting your customers, you're solving the wrong problem. This research just offers such a clear framework for this. Established firms have to look beyond their own industry boundaries and just fiercely monitor consumer perception. Is the new thing a functional threat, or is it an attention threat? Because the strategic response has to be tailored to that specific mechanism. It really reframes the whole idea of competition. The true battle isn't about product specs. It's about who captures the consumer's limited time, money, and attention, period. And so here's a final thought for you to consider, one that builds on everything we've talked about. The research period here ends in 1962. It's just 1 year before the first successful multi-screen theater opened in 1963, which is an innovation that's widely credited with saving the industry.
Now, we know that income and education weaken the substitution effects, making those consumers the least vulnerable. So the question is this: did the rise of the multi-screen theater, which offered more choice and a more premium experience, serve as a deliberate strategy to cater exclusively to those less vulnerable, highly discerning customers, reinventing the industry for survival? Or was this reinvention just a desperate post-mortem reaction to competitive pressures that had already done the worst of the damage? We'll leave that question with you. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। ভাবুন তো, 1950-এর দশক, আমেরিকার প্রায় সবখানে মুভি থিয়েটারগুলো একেবারে রমরমিয়ে চলছে। সবাই পরিবার নিয়ে সিনেমা দেখতে যাচ্ছে, পপকর্ন খাচ্ছে, আর থিয়েটার মালিকরাও বেশ নিশ্চিন্ত, কারণ তাদের প্রতিযোগী তো পাশের থিয়েটারটাই আর কে। ঠিক তখনই ঘরে ঘরে একটা নতুন বাক্স আসতে শুরু করলো, টেলিভিশন। থিয়েটার মালিকরা তো প্রথমে হেসেই উড়িয়ে দিলেন, ভাবলেন আরে ওইটুকু একটা বাক্সে সাদা কালো ছবি দেখে কে আর পয়সা খরচ করে হলে আসবে। তারা নিজেদেরকে ভাবতেন সিনেমা ব্যবসায় আছেন, বিনোদন ব্যবসায় নয়। কিন্তু ইতিহাস তো সাক্ষী, ওই ছোট বাক্সটাই তাদের ব্যবসায় ধস নামিয়েছিল। কিন্তু কেন? কিভাবে পরিচালকদের মধ্যে এই ব্লাইন্ড স্পট বা অন্ধবিশ্বাসটা তৈরি হলো? আর তারা যদি গ্রাহকদের দিকে একটু মনোযোগ দিতেন, তাহলে কি ছবিটা অন্যরকম হতে পারত? কারণ গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। এটি বিশ্বখ্যাত স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট জার্নালে ছাপা হয়েছে, যা ফিনান্সিয়াল টাইমসের শীর্ষ 50টা জার্নালের একটা। গবেষণাপত্রটার শিরোনাম হল When should firms watch for cross-industry competition? A demand-side perspective. এর লেখকরা হলেন হংকং ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির ইং লি, স্পেনের কার্লোস III ইউনিভার্সিটি অফ মাদ্রিদের সামিরা রেইস, আর ইউনিভার্সিটি অফ ইলিনয় আরবানা-শ্যাম্পেইনের ওলগা এম খেসিনা। আমাদের এই চ্যানেল কেউ সাবস্ক্রাইব করুন বা নাই করুন, একটা অনুরোধ থাকবে, এই গভীর আর সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষিত গবেষণাপত্রটা পড়ার জন্য। এর লিঙ্ক শো নোটসে দেওয়া আছে। আজকের আলোচনায় আমরা এই গবেষণার মূল ভাবনাগুলো এমনভাবে তুলে ধরব যা বিশেষ করে তাদের জন্য উপকারী হবে যারা সবেমাত্র একাডেমিক গবেষণার জগতে পা রাখছেন। তাহলে চলুন মূল বিষয়টায় আসা যাক। সাধারণত একটা কোম্পানি তার প্রতিযোগী হিসেবে কাদের দেখে? মানে যারা একই রকম জিনিস বানায় বা একই পরিষেবা দেয়। যেমন একটা ঘড়ি কোম্পানি অন্য ঘড়ি কোম্পানিকেই প্রতিযোগী ভাবে। কিন্তু এই গবেষণাপত্রটা বলছে আসল বিপদটা প্রায়ই আসে এমন জায়গা থেকে যা আমরা ভাবতেও পারি না। ঠিক যেমন খবরের কাগজের ব্যবসাটা কিন্তু অন্য কোনো কাগজ শেষ করেনি, করেছে সোশ্যাল মিডিয়া। একদম। আর এখানেই গবেষণাপত্রটির সবচেয়ে বড় অবদান। এটা বলছে পরিচালকরা কি ভাবছেন তার চেয়েও অনেক বেশি জরুরি হলো গ্রাহকরা কি ভাবছেন। একেই বলা হচ্ছে ডিমান্ড সাইড পার্সপেক্টিভ বা চাহিদার দৃষ্টিকোণ। যদি গ্রাহকরা দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন ইন্ডাস্ট্রির পণ্যকে একে অপরের বিকল্প হিসেবে ভাবতে শুরু করে, তাহলেই কিন্তু আসল প্রতিযোগিতাটা শুরু হয়ে যায়, পরিচালকরা সেটা স্বীকার করুন বা নাই করুন। তার মানে এটা নতুন গবেষকদের জন্য একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। মানে বিশ্লেষণের কেন্দ্রবিন্দুকে প্রতিষ্ঠান থেকে সরিয়ে গ্রাহকের দিকে নিয়ে আসতে হবে। ঠিক তাই। আচ্ছা, তাহলে গ্রাহকরা কিভাবে দুটো ভিন্ন জিনিসকে এক ভাবতে শুরু করে? এই গবেষণাপত্রটি তো দুটো খুব আকর্ষণীয় ধারণার কথা বলেছে। প্রথমটা হলো কালচারাল এমবেডেডনেস। এর মানে কি? সহজ ভাষায় বললে, যখন কোনো নতুন ইন্ডাস্ট্রির পণ্য পুরনো বা প্রতিষ্ঠিত ইন্ডাস্ট্রির কোনো সাংস্কৃতিক উপাদান ধার করে, যেমন ধরন বা জনরা, স্টাইল বা গল্প বলার ভঙ্গি। গবেষণার প্রধান উদাহরণ তো টেলিভিশন নিজেই। টেলিভিশন কিভাবে? টেলিভিশনের নির্মাতারা যখন কমেডি, ড্রামা বা ওয়েস্টার্নের মতো সিনেমার জনর ব্যবহার করে শো বানাতে শুরু করলেন, তখন দর্শকদের মনে হলো আরে এটাও তো সিনেমার মতোই বিনোদন দিচ্ছে। এর ফলে টিভির অনুষ্ঠানগুলো সিনেমার একটা কার্যকরী বিকল্প হয়ে উঠল, যাকে বলে ফাংশনাল সাবস্টিটিউট। ও আচ্ছা, তার মানে পরিচিতি থেকেই বিকল্পের ধারণাটা জন্মায়।
বেশ আকর্ষণীয় তো। ঠিক যেমন অনলাইন শপিং সাইটগুলো কেনাকাটার জন্য বাস্তব দোকানের কার্ট শব্দটা ব্যবহার করে আমাদের কাছে পরিচিত হয়ে উঠেছে। একদম ঠিক এইভাবে। আর দ্বিতীয় ধারণাটা কি ছিল? ওই যে সোশ্যাল স্যালিয়েন্স, সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা। হ্যাঁ, সোশ্যাল স্যালিয়েন্স। এটা কিন্তু মিলের ওপর নয়, বরং মনোযোগ আকর্ষণের ওপর নির্ভরশীল। যখন কোনো নতুন পণ্য, মানে ধরুন বর্তমান সামাজিক আলোচনা বা ঘটনার সঙ্গে নিজেকে বেশি করে প্রাসঙ্গিক করে তুলতে পারে, তখন সেটা মানুষের মনোযোগ কেড়ে নেয়। একটা উদাহরণ দেয়া যায়? অবশ্যই। যেমন টিভি শোগুলো খুব তাড়াতাড়ি সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়ে পর্ব তৈরি করতে পারত। সিনেমার পক্ষে তো দীর্ঘ নির্মাণ প্রক্রিয়ার কারণে সেটা সম্ভব ছিল না। এর ফলেই জন্মায় অ্যাটেনশন সাবস্টিটিউশন বা মনোযোগের বিকল্প। গ্রাহকদের সীমিত মনোযোগ তখন নতুন প্রাসঙ্গিক পণ্যের দিকে চলে যায়। আজকের অ্যাটেনশন ইকোনমির যুগে এটা তো আরও বেশি সত্যি, যেখানে টিকটক বা মিনি ড্রামার মতো প্ল্যাটফর্মগুলো মুহূর্তে মনোযোগ কেড়ে নিচ্ছে। একদম। এই ধারণাটা তাই এখন আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই তত্ত্বগুলো শুনতে তো দারুণ লাগছে, কিন্তু একাডেমিক গবেষণায় শুধু তত্ত্ব দিলেই তো হয় না, তাকে তথ্য প্রমাণ দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে হয়। নতুন গবেষকদের জন্য এই অংশটা খুবই শিক্ষণীয় হবে। লেখকরা কিভাবে এটা প্রমাণ করলেন? তারা একটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বেছে নিয়েছেন। 1944 থেকে 1962 সাল পর্যন্ত আমেরিকার ইলিনয় অঙ্গরাজ্যে টেলিভিশনের উত্থান আর তার ফলে সিঙ্গল স্ক্রিন মুভি থিয়েটারগুলোর পতন। বাহ, এটা তো একটা অসাধারণ ন্যাচারাল এক্সপেরিমেন্ট বা প্রাকৃতিক পরীক্ষা ক্ষেত্র। কারণ সেই সময় থিয়েটার মালিকরা তো টেলিভিশনকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ভাবতেই পারেননি। ঠিক। তাই তাদের কোনো কৌশল গ্রাহকদের সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলেনি। কিন্তু তথ্য, এত পুরনো সময়ের এত খুঁটিনাটি তথ্য তারা পেলেন কোথা থেকে? এখানেই তো গবেষণার আসল মুনশিয়ানা। তারা বিভিন্ন আর্কাইভস থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। যেমন ইলিনয়ের মুভি থিয়েটারের তালিকা, কোনটা কবে খুলেছে, কবে বন্ধ হয়েছে, এই সব তথ্য একটা ঐতিহাসিক ডিরেক্টরি থেকে নিয়েছেন। সেই সময়ের সমস্ত টিভি শোর তালিকা আর তাদের জোন একটা টিভি ডিরেক্টরি থেকে পেয়েছেন। আচ্ছা। বিভিন্ন জেলার জনসংখ্যা, মানুষের আয়, শিক্ষার হার, এই সব তথ্য তো মার্কিন সেন্সাস থেকেই পাওয়া যায়। আর সোশ্যাল স্যালিয়েন্স মাপার জন্য তারা শিকাগো ট্রিবিউন পত্রিকার প্রথম পাতার হাজার হাজার প্রবন্ধের সারাংশ বিশ্লেষণ করেছেন। ভাবা যায়। হ্যাঁ, এটা নতুন গবেষকদের শেখায় যে কিভাবে বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য জোড়া লাগিয়ে একটা শক্তিশালী ডেটা সেট তৈরি করতে হয়। কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন আছে, এই যে বিমূর্ত ধারণাগুলো, যেমন কালচারাল এমবেডেডনেস বা সোশ্যাল সেলিয়েন্স, এগুলোকে সংখ্যায় মাপা হলো কিভাবে? পদ্ধতিটা খুব বুদ্ধিদীপ্ত। কালচারাল এমবেডেডনেস মাপা হয়েছে এভাবে: প্রতি বছর মোট টিভি শোর মধ্যে কত শতাংশ শো সিনেমার পুরনো জনরের ব্যবহার করেছে তার অনুপাত দিয়ে। ও আচ্ছা, অনুপাত দিয়ে। হ্যাঁ। আর সোশ্যাল সাইলেন্স মাপা হয়েছে আরও জটিলভাবে। কম্পিউটার সফটওয়্যার ব্যবহার করে তারা তুলনা করেছেন যে একটা নির্দিষ্ট বছরের টিভি শোর বিবরণে ব্যবহৃত শব্দগুচ্ছ, মানে ধরুন রিয়েল এস্টেট, সেটা স্থানীয় সংবাদপত্রের ব্যবহৃত শব্দগুচ্ছের সঙ্গে কতটা মিলছে। একই কাজ সিনেমার জন্যও করা হয়েছে। তারপর দুটোর মধ্যে পার্থক্য বের করে দেখা হয়েছে টেলিভিশন খবরের সঙ্গে কতটা বেশি প্রাসঙ্গিক ছিল। অবিশ্বাস্য। আর এই সব ডেটা বিশ্লেষণের জন্য তারা কি পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন? তারা ইভেন্ট হিস্ট্রি অ্যানালাইসিস নামে একটা পরিসংখ্যানিক পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। সহজ কথায় বললে এই পদ্ধতিটা সময়ের সাথে সাথে কোনো ঘটনা, যেমন একটা ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাওয়া, ঘটার সম্ভাবনা কি কি কারণে বাড়ে বা কমে তা বিশ্লেষণ করে। আচ্ছা, বেশ জটিল একটা পদ্ধতি মনে হচ্ছে। একটু জটিল তো বটেই। তো এত পরিশ্রমের পর তথ্য প্রমাণ কি তাদের তত্ত্বকে সমর্থন করল? ফলাফল কি ছিল? হ্যাঁ, এবং খুব জোরালোভাবে। গবেষণায় দেখা গেছে যে বছরগুলোতে টিভি শোগুলো সিনেমার জঁর বেশি ব্যবহার করেছে, মানে কালচারাল এমবেডেডনেস বেড়েছে, এবং সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে বেশি আলোচনা করেছে, মানে সোশ্যাল সেলিয়েন্স বেড়েছে, ঠিক সেই বছরগুলোতেই ইলিনয়ের মুভি থিয়েটারগুলো দ্রুত বন্ধ হয়ে গেছে। ইন্টারেস্টিং। আর মজার বিষয় হলো কালচারাল এমবেডেডনেসের প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি। তাই? তার মানে পরিচিতিটা বেশি জরুরি ছিল। কিন্তু এর প্রভাব তো সব ধরনের দর্শকের ওপর সমান ছিল না, তাই না? এখানেই তো বিষয়টা আরও জটিল আর আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। একদম। গবেষণায় গ্রাহকদের কয়েকটি ভাগে ভাগ করে দারুণ কিছু জিনিস পাওয়া গেছে। যেমন
যেসব এলাকায় মানুষের আয় আর শিক্ষার হার বেশি সেখানে থিয়েটারগুলোর উপর প্রভাব ছিল অনেক কম। কেন? এর কারণ কি হতে পারে? হতে পারে সেই গ্রাহকরা দুটোই উপভোগ করার সামর্থ্য রাখতেন, অথবা তারা টেলিভিশন আর সিনেমার মধ্যেকার সূক্ষ্ম শৈল্পিক পার্থক্যটা ধরতে পারতেন। এটা একটা কারণ হতে পারে। আর অন্য কোনো ভাগ ছিল? হ্যাঁ, দেখা গেছে যেসব এলাকায় অভিবাসী বা ইমিগ্রেন্ট জনসংখ্যা বেশি ছিল সেখানে থিয়েটারগুলো আরও দ্রুত বন্ধ হয়েছে। এটাও তো বেশ অবাক করার মতো। এর কারণ হতে পারে অভিবাসীরা নতুন দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হতে চাইতেন, তাই টেলিভিশন যা নতুন প্রযুক্তি ছিল তাদের কাছে বেশি আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল। তাহলে সব মিলিয়ে মূল কথাটা কি দাঁড়ালো? যে কোনো ব্যবসার পরিচালকদের জন্য সবচেয়ে বড় শিক্ষাটা কি? শিক্ষাটা হলো শুধু নিজের ইন্ডাস্ট্রির প্রতিযোগীদের দিকে তাকিয়ে থাকলে চলবে না, তাকাতে হবে গ্রাহকদের দিকে। দেখতে হবে তারা তাদের সময়, মনোযোগ আর অর্থ আপনার পণ্যের বদলে আর কোথায় খরচ করছে। এমনকি যদি সেই জায়গাটা আপাত দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন কোনো ইন্ডাস্ট্রিও হয়। একদম। আর গবেষকদের জন্য বার্তা হলো প্রতিযোগিতাকে বোঝার জন্য এই ডিমান্ড সাইড দৃষ্টিকোণটা কতটা শক্তিশালী হতে পারে। এই গবেষণাপত্রটি দুটো নতুন আর পরিমাপযোগ্য ধারণা দিয়েছে, কালচারাল এমবেডেডনেস ও সোশ্যাল সেলিয়েন্স, যা দিয়ে ভবিষ্যতের অনেক গবেষণার দরজা খুলে যেতে পারে। এই গবেষণাপত্রটা তো একটা ঐতিহাসিক উদাহরণ নিয়ে কাজ করেছে, কিন্তু আজকের দিনে এর প্রাসঙ্গিকতা অসাধারণ। ভাবুন তো, নেটফ্লিক্সের সিইও একবার বলেছিলেন তাদের আসল প্রতিযোগী এইচবিও নয়, বরং ভিডিও গেম ফোর্টনাইট। এই গবেষণাপত্রটা আমাদের বুঝতে সাহায্য করে তিনি কেন এমনটা বলেছিলেন। ফোর্টনাইটের সিনেম্যাটিক গল্প বলার ভঙ্গি কি তাকে সিনেমার জগতে কালচারালি এমবেডেড করে তুলেছে? তার লাইভ ইভেন্টগুলো কি তাকে খবরের কাগজের চেয়েও বেশি সোশ্যালি স্যালিয়েন্ট করে তুলেছে? ভাবার বিষয় হলো গ্রাহকদের মনোযোগ এখন কোন আপাত অসম্পর্কিত পণ্য কেড়ে নিচ্ছে, এবং অনেক দেরি হয়ে যাওয়ার আগে তা নিয়ে কী করা যেতে পারে। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। सोचिए, 1950 का दशक है। अमेरिका में मूवी थिएटर अपने चरम पर हैं। मतलब हर हफ्ते लाखों लोग जा रहे हैं। हाँ, बड़े पर्दे पर जादू देखने। और थिएटर मालिकों को क्या लगता है कि उनका मुकाबला सिर्फ दूसरे थिएटरों से, जो सड़क के उस पार है। बिल्कुल। लेकिन उनके घरों में एक छोटा सा बक्सा आ रहा है, टेलीविजन, और वो उसे देखकर हंस रहे हैं। एकदम। ये धुंधला पर्दा हमारा क्या बिगाड़ेगा? लेकिन वो बहुत गलत है। आखिर एक स्थापित उद्योग, एक इतना सफल उद्योग, इतनी बड़ी प्रतिस्पर्धा को पहचानने में चूक कैसे गया? और यही सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है, शायद पहले से भी ज्यादा। और इसी सवाल की गहराई में उतरता है एक बहुत ही शानदार रिसर्च पेपर। अच्छा। हाँ, ये प्रतिष्ठित स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जर्नल में प्रकाशित हुआ है। अब जो लोग अकादमिक दुनिया से नहीं है उन्हें बता दें कि ये कोई आम मैगजीन नहीं है। ये एक FT50 लिस्टेड जर्नल है, यानी दुनिया के टॉप 50 बिजनेस जर्नल्स में से एक। यहाँ कुछ भी छपना वो रिसर्च की दुनिया में ऑस्कर जीतने जैसा है। वाह। तो इस पेपर का शीर्षक क्या है? इसका शीर्षक है When should firms watch for cross industry competition, a demand side perspective। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं यिंग ली, जो हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है, समीरा रेस, यूनिवर्सिटैट कार्लोस 3 डी मैड्रिड से, और ओल्गा एम खेसिना, जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना शैम्पेन से है। हम सच में आग्रह करेंगे कि जो भी सुन रहे हैं वे इस बेहतरीन लेख को पढ़ने के लिए समय जरूर निकालें। इसका लिंक शो नोट्स में दिया गया है। बिल्कुल। और आज हमारी चर्चा इसी लेख पर होगी। हम कोशिश करेंगे कि इसे ऐसे समझे जैसे कोई पहली बार एकेडमिक रिसर्च की दुनिया में कदम रख रहा हो। ठीक है, तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके पास इतने स्मार्ट मैनेजर होते हैं वो अपने असली कॉम्पिटिटर को पहचानने में इतनी बड़ी गलती कर देती हैं? पेपर की शुरुआत यहीं से होती है। होता यह है कि मैनेजर अक्सर अपनी ही इंडस्ट्री की दीवारों में कैद होकर रह जाते हैं। जैसे वो रेल कंपनी है जो सोचती है कि उसका मुकाबला दूसरी रेल कंपनियों से ही है। हाँ, और वो ये नहीं देख पाती कि हवाई जहाज और कारें उसका पूरा बिजनेस ही खत्म कर सकती हैं। एकेडमिक भाषा में इसे बाउंडेड रैशनैलिटी कहते हैं। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, इसका मतलब क्या हुआ? बहुत आसान है। मतलब हम सब
चाहे कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, एक दायरे में ही सोचते हैं। हमारे अपने अनुभव, हमारी आदतें एक चश्मे की तरह काम करती हैं। और हम उसी चश्मे से दुनिया को देखते हैं। बिल्कुल, मैनेजरों के साथ भी यही होता है। इसलिए ये पेपर एक बहुत ही अलग आइडिया देता है। क्या अगर असली कंपटीशन समझना है तो मैनेजरों के केबिन से बाहर निकलो और ग्राहकों से पूछो, क्योंकि अंत में तो ग्राहक ही तय करता है कि कौन सी चीज किसका विकल्प है। मतलब असली लड़ाई कंपनी के बैलेंस शीट में नहीं, बल्कि ग्राहक के दिमाग में लड़ी जा रही है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। तो फिर ग्राहकों के नजरिए से देखें तो टीवी ने ऐसा क्या किया कि वो सिनेमा का विकल्प बन गया? स्क्रीन तो छोटी थी, क्वालिटी भी खराब थी। यहीं पर पेपर का पहला बड़ा आइडिया आता है, कल्चरल एम्बेडेडनेस। कल्चरल एम्बेडेडनेस यानी सांस्कृतिक जुड़ाव। हाँ, जब कोई नया उद्योग किसी पुराने स्थापित उद्योग के सांस्कृतिक तौर तरीकों को उधार लेने लगता है, जैसे कि स्टाइल, कहानियां या फॉर्मेट। अच्छा, जैसे टीवी ने फिल्मों की शैलियों, जॉनरस को अपना लिया था। एकदम। कॉमेडी, ड्रामा, डॉक्यूमेंट्री, वेस्टर्न फिल्में, ये सब अब टीवी पर भी आने लगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि लोगों को सिर्फ फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि स्क्रीन छोटी है या क्वालिटी खराब है? बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। इससे ग्राहकों के मन में एक कार्यात्मक विकल्प या फंक्शनल सब्स्टिट्यूटेबिलिटी की भावना पैदा होती है। कार्यात्मक विकल्प मतलब उन्हें लगने लगता है कि यार, एंटरटेनमेंट तो वही मिल रहा है जो फिल्मों में मिलता है, बस अब ये मेरे लिविंग रूम में ज्यादा आराम से मिल रहा है। ये एक तरह का मानसिक शॉर्टकट है। हाँ, ग्राहक हर चीज का तकनीकी विश्लेषण नहीं करते। वो देखते हैं कि क्या ये मेरी जरूरत पूरी कर रहा है। अगर टीवी घर बैठे कॉमेडी दिखा रहा है तो वो थिएटर जाकर कॉमेडी देखने की जरूरत को पूरा कर रहा है। बस यहीं से खेल शुरू हो गया। तो टीवी ने फिल्मों की नकल करके दर्शकों को अपनी तरफ खींच लिया, ये तो समझ आया। लेकिन क्या सिर्फ नकल करना ही काफी था, या टीवी के पास कोई ऐसा हथियार भी था जो फिल्मों के पास था ही नहीं? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर पेपर का दूसरा तंत्र, सोशल सेलियंस, सामने आता है। सोशल सेलियंस, सामाजिक प्रमुखता। हाँ, इसका मतलब है कि कोई प्रोडक्ट उस समय की जो ताज़ा बहसें हैं, जो चर्चाएं चल रही हैं, उससे कितना जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। टीवी शो अक्सर तत्कालीन घटनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया देते थे। कोई बड़ा राजनीतिक भाषण हुआ, कोई सामाजिक मुद्दा गरमाया, अगले दिन टीवी शो में उसका जिक्र होता था। हाँ, जबकि फिल्में बनने में तो महीनों, कभी कभी सालों लग जाते थे। वो उतनी ताज़ा और प्रासंगिक नहीं हो सकती थी। आज के दौर में इसका उदाहरण शायद एक न्यूज़ वेबसाइट और एक मैगजीन हो सकता है। कैसे? वेबसाइट पर हर मिनट ब्रेकिंग न्यूज आती है, जबकि मैगजीन को प्रिंट होने में हफ्ता या महीना लगता है। भले ही मैगजीन में ज्यादा गहराई हो, पर वेबसाइट आपका ध्यान खींच लेती है, क्योंकि वो अभी की बात कर रही है। एकदम सही उदाहरण। ये अटेंशन इकोनॉमी का खेल है। हम सबके पास दिन में सीमित समय और ध्यान है। उस दौर में भले ही टीवी की क्वालिटी कम थी, लेकिन वो लोगों का ध्यान खींच रहा था क्योंकि वो ज्यादा रेलेवेंट महसूस होता था। इसे अटेंशन सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ग्राहक अपना कीमती ध्यान अब टीवी को दे रहे थे, जो पहले फिल्मों को मिलता था। बिल्कुल। तो ये दो हथियार थे, एक फिल्मों की नकल करके उन्हें फंक्शनली बराबर दिखाना, और दो उनसे ज्यादा रेलेवेंट होकर लोगों का ध्यान खींचना। ये सब सुनने में तो बहुत तर्कसंगत लगता है ना? लेकिन एक सवाल है, ये सब 70 साल पहले की बातें हैं। कोई इसे आज साबित कैसे कर सकता है? मतलब ऐसा रिसर्च करने के लिए डेटा कहाँ से आएगा? ये तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। यही इस पेपर की सबसे खूबसूरत बात है। थ्योरी बनाना एक बात है, पर उसे इतने पुराने डेटा से साबित करना कमाल है। तो उन्होंने क्या किया? लेखकों ने 1944 से 1962 के बीच इलिनॉइस राज्य के सभी सिंगल स्क्रीन मूवी थिएटरों का डेटा लिया। ये एक अद्भुत प्राकृतिक प्रयोग जैसा था। प्राकृतिक प्रयोग? हाँ, क्योंकि यही वो दौर था जब टीवी अमेरिका के हर घर में अपनी जगह बना रहा था। लेकिन उन्होंने पता कैसे लगाया कि कौन सा थिएटर कब बंद हुआ और क्यों? उन्होंने वो इवेंट हिस्ट्री एनालिसिस नाम के एक मेथड का इस्तेमाल किया। ये तो फिर से एक भारी शब्द लग रहा है। नहीं, इसे ऐसे समझिए जैसे डॉक्टर हजारों मरीजों पर 20 साल तक नजर रखते हैं, ये देखने के लिए कि कौन सी आदतें जैसे स्मोकिंग या जंक फूड दिल की बीमारी का खतरा बढ़ाती हैं। हाँ, इन शोधकर्ताओं ने भी ठीक यही किया, लेकिन मरीजों की जगह थिएटर थे। वे देख रहे थे कि टीवी पर आने वाले कौन से ट्रेंड्स थिएटरों की सेहत के लिए खतरनाक साबित हो रहे थे। और इसके लिए उनका डेटा कलेक्शन तो किसी जासूसी फिल्म जैसा लगता है। बिल्कुल। सुनिए उन्होंने क्या क्या इकट्ठा किया। बताइए। पहला, इलिनॉय के हर एक थिएटर की पूरी ऐतिहासिक डायरेक्टरी।
कौन सा थिएटर कब खुला, कब बंद हुआ, उसमें कितनी सीटें थीं। दूसरा, उस दौर के सभी प्राइम टाइम टीवी शो की पूरी लिस्ट और उनके जॉनर्स, ताकि कल्चरल एम्बेडेडनेस को नापा जा सके। एग्जैक्टली। तीसरा, जनगणना के आंकड़े। इससे उन्हें हर इलाके के बारे में पता चला, वहाँ के लोगों की औसत आय, शिक्षा का स्तर और वहाँ कितने अप्रवासी रहते थे। और चौथा सबसे कमाल का है। सोशल सेलियंस को नापने के लिए उन्होंने शिकागो ट्रिब्यून अखबार के 1944 से 1962 तक के हजारों फ्रंट पेज आर्टिकल्स का विश्लेषण किया। मतलब उन्होंने देखा कि टीवी और फिल्में इन आर्टिकल्स में उठाए गए विषयों से कितना मेल खाते हैं। हाँ, बिल्कुल यही। ये तो अविश्वसनीय है। ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये उस आइडिया को दशकों के डेटा और कई अलग अलग स्रोतों से परखने की एक बहुत ही कठोर प्रक्रिया है। तो इस सारी मेहनत के बाद नतीजे क्या निकले? नतीजे हैरान करने वाले थे। अच्छा। डेटा ने साफ दिखाया कि जैसे जैसे टीवी पर फिल्मों जैसी शैलियों वाले शो बढ़े, यानी कल्चरल एम्बेडेडनेस बढ़ा, थिएटरों के बंद होने की दर 364% तक बढ़ गई। 1 मिनट, 364%? बिल्कुल। ये तो कोई मामूली असर नहीं है। ये तो किसी उद्योग का गला घोटने जैसा है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि जैसे ही टीवी ने फिल्मों की तरह दिखना और महसूस होना शुरू किया, थिएटरों का टिके रहना लगभग नामुमकिन हो गया। हाँ, ये एक एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट था, जैसा आपने कहा, और सोशल सेलियंस का भी असर था। उसका क्या नतीजा निकला? जब टीवी शो फिल्मों की तुलना में सार्वजनिक बहसों से ज्यादा जुड़े, तब भी थिएटरों के बंद होने की दर 37% बढ़ गई। ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे दिलचस्प बात ये थी कि ये असर हर तरह के दर्शक पर एक जैसा नहीं था। हाँ, ये डिमांड हेट्रोजेनिटी यानी मांग में विविधता वाला हिस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा। मतलब टीवी का असर इस बात पर निर्भर करता था कि दर्शक कौन है और कहाँ रहता है। एग्जैक्टली। पहला, आय और शिक्षा। जिन इलाकों में लोगों की आय ज्यादा थी और शिक्षा का स्तर बेहतर था, वहाँ टीवी का ये नेगेटिव असर कम था। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि वे लोग दोनों का खर्च उठा सकते थे। वे थिएटर भी जा सकते थे और घर पर टीवी भी देख सकते थे। अच्छा। शायद वे दोनों के अनुभव के बारीक अंतर को ज्यादा समझते थे। उनके लिए टीवी फिल्म का सस्ता विकल्प नहीं था, बल्कि मनोरंजन का एक और जरिया था। लेकिन आप्रवासियों के मामले में कहानी बिल्कुल अलग थी। जिन इलाकों में आप्रवासी आबादी ज्यादा थी, वहां थिएटर और भी तेजी से बंद हो रहे थे। ऐसा क्यों? शोधकर्ताओं का तर्क है कि इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला, अप्रवासी लोग जो एक नए देश में आए थे, वे पुरानी स्थानीय परंपराओं से कम बंधे थे। जैसे हर वीकेंड थिएटर जाने की आदत। हाँ, उनके लिए कुछ नया अपनाना ज्यादा आसान था। और दूसरा, शायद उनके लिए सोशल सेलियंस का महत्व और भी ज्यादा था। कैसे? नए देश की सामाजिक और सांस्कृतिक बहसों से जुड़ने के लिए टीवी एक आसान और सीधा जरिया था। ये उन्हें अपने नए समाज को समझने और उसका हिस्सा बनने में मदद कर रहा था। ये विश्लेषण दिखाता है कि ग्राहक कोई एक चेहरा नहीं होता। किसी भी प्रोडक्ट का असर अलग अलग ग्राहक समूहों पर अलग अलग होता है। अच्छा, एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। क्या ये टीवी नेटवर्क्स की कोई सोची समझी चाल थी? क्या वे जानबूझकर फिल्मों को खत्म करने के लिए सब कर रहे थे? ये सवाल शोधकर्ताओं के मन में भी था। तो उन्होंने उस दौर के दस्तावेज, टीवी एग्जीक्यूटिव्स के इंटरव्यूज और आर्काइव्स को खंगाला, और उन्हें जो मिला वो बहुत मजेदार था। क्या मिला? जवाब था बिल्कुल नहीं। तो फिर वे कर क्या रहे थे? टीवी एग्जीक्यूटिव तो बस अपना एयर टाइम भरने की कोशिश कर रहे थे। टीवी एक नया माध्यम था और उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि 24 घंटे इस बक्से पर दिखाएं क्या। तो वे हर जगह से आइडिया उधार ले रहे थे, रेडियो से, थिएटर से और फिल्मों से भी। वे फिल्मों से मुकाबला करने के बारे में सोच भी नहीं रहे थे। वे तो बस किसी तरह अपना शो चलाना चाहते थे। ये एक अनजाने में हुई क्रांति थी। और मूवी थिएटर, वे तो चुप नहीं बैठे होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने अपने थिएटरों को रेनोवेट किया, स्क्रीन को बड़ा और बेहतर बनाया, 3D और सिनेमास्कोप जैसी नई तकनीकें लेकर आए। पर वो काम नहीं आई। नहीं, क्योंकि वे गलत लड़ाई लड़ रहे थे। मतलब वे क्वालिटी पर ध्यान दे रहे थे, ये सोचकर कि लोग बेहतर अनुभव के लिए जरूर आएंगे। लेकिन असली लड़ाई तो ग्राहकों के दिमाग में लड़ी जा रही थी। जहां टीवी एक सस्ते, सुविधाजनक और ज्यादा रेलेवेंट विकल्प के तौर पर अपनी जगह बना चुका था। बिल्कुल। थिएटर मालिक अपने प्रोडक्ट की खूबियां गिना रहे थे और ग्राहक अपनी सुविधा और समय देख रहे थे।
वो एक फीचर वॉर लड़ रहे थे, जबकि लड़ाई कन्वीनियंस की थी। तो इस पूरी चर्चा का सार ये निकलता है कि अगर किसी फर्म को अपनी असली प्रतिस्पर्धा को समझना है तो उसे अपने प्रोडक्ट के तकनीकी पहलुओं से आगे बढ़कर अपने ग्राहकों के दिमाग में झांकना होगा। बिल्कुल, ये देखना होगा कि ग्राहक किन चीजों को एक दूसरे का विकल्प मान रहे हैं, भले ही वे उत्पाद पूरी तरह से अलग अलग उद्योगों से आते हों। प्रतिस्पर्धा की परिभाषा मैनेजर नहीं, ग्राहक तय करते हैं। जैसा कि नेटफ्लिक्स के सीईओ ने कुछ साल पहले कहा था, हमारा मुकाबला HBO से ज्यादा फोर्टनाइट से है। हाँ, जो कि एक वीडियो गेम है। क्योंकि दोनों ही दर्शकों के सीमित समय और ध्यान के अंकड़ में रात में कोई या तो नेटफ्लिक्स देखेगा या फोर्टनाइट खेलेगा। दो अलग उद्योग, लेकिन एक ही ग्राहक के सीमित संसाधन के लिए लड़ रहे हैं। और अंत में एक विचार छोड़कर जाती हूँ। ये पेपर एक नए उद्योग द्वारा एक पुराने उद्योग को चुनौती देने के बारे में है। टीवी नया था, मूवी थिएटर पुराने, लेकिन तब क्या होता है जब दो स्थापित उद्योग जो दशकों से एक दूसरे को प्रतिस्पर्धी नहीं मानते थे, अचानक किसी सांस्कृतिक या सामाजिक बदलाव के कारण ग्राहकों के मन में एक दूसरे के विकल्प बन जाते हैं। तब किसे किस पर नजर रखनी चाहिए और कौन इस बदलाव को सबसे पहले समझेगा? Cerremos los ojos un momento y pensemos en los años 50, la edad de oro del cine. Ir a la sala no era solo ver una peli, era un evento social, una salida especial. Las luces, el terciopelo, la pantalla gigante. Pero, mientras tanto, en los salones de las casas, empieza a aparecer muy sigilosamente un aparato nuevo. La televisión. Y lo curioso es que, si lees crónicas de la época, los directivos de los cines no estaban nada, pero nada preocupados. ¿No? Para ellos la televisión era otra cosa. Un aparato con una imagen de baja calidad, una tecnología diferente, un modelo de negocio que, vamos, no tenía nada que ver con vender entradas. Hay una cita famosa de un ejecutivo de la NBC que dijo literalmente: la televisión no es el cine. Vaya. La creencia general era que, bueno, mientras los estrenos no se emitieran en la tele, la amenaza era mínima. Pero la historia, claro, nos cuenta un final muy diferente. Los cines empezaron a cerrar masivamente y la pregunta es inevitable, y es una que persigue a cualquier estratega. ¿Cómo es posible que toda una industria no viera venir una amenaza tan gigantesca? ¿Cómo se puede ser tan ciego? Esa es la pregunta del millón. Y es precisamente el punto de partida de un artículo de investigación que es absolutamente fascinante y que vamos a analizar hoy. Fue publicado en la Strategic Management Journal, que para quien no la conozca es una de las revistas académicas más prestigiosas del mundo. Está en la lista FT50. Palabras mayores, entonces. Sí, sí. El artículo se titula ¿Cuándo deberían las empresas vigilar la competencia intersectorial? Una perspectiva desde la demanda. Y sus autoras son Ying Li, de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, Samira Reis, de la Universidad Carlos III de Madrid, y Olga M. Khessina, de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign. Y si me permites, quiero hacer una recomendación. Adelante. De verdad, independientemente de si alguien se suscribe a este canal o no, aconsejamos dedicarle un tiempo a leer este artículo. Es un trabajo de una claridad y un rigor extraordinarios. Dejamos el enlace en las notas para quien quiera explorarlo, porque es un ejemplo perfecto de cómo se hace una buena investigación. Totalmente de acuerdo. Vale, pues vamos a desgranar esto. El problema de fondo que aborda el artículo es ese punto ciego. ¿Cómo pueden las empresas identificar a competidores que vienen de industrias que, en apariencia, no tienen nada que ver con la suya? Exacto. La estrategia, tradicionalmente, se ha centrado mucho en lo que los directivos ven desde su despacho, ¿no? En las similitudes obvias. Un fabricante de coches compite con otros fabricantes de coches, lógico. Es lo lógico. Pero este enfoque tan centrado en la oferta, en el producto, crea esos puntos ciegos. El artículo pone un ejemplo más reciente, cómo la industria de los periódicos ignoró por completo la amenaza de las redes sociales. Claro, no vendían el mismo producto ni operaban igual. Para nada. Pero sin darse cuenta estaban compitiendo por lo mismo, la atención de la gente. Entonces, lo que proponen las autoras es un cambio total de perspectiva. Dejar de mirarse el ombligo y mirar a la calle, ¿no? Precisamente. Proponen pasar de una visión centrada en la oferta, lo que piensan los directivos, a una centrada en la demanda, lo que piensan y hacen los clientes.
La clave no es quién creen los ejecutivos que es su competencia, sino a quién ven los consumidores como un sustituto. Ah, Hay una frase en el artículo que lo resume a la perfección. Los consumidores son los árbitros finales de quiénes son los competidores. claro. Cuando el público empieza a ver dos productos muy distintos como intercambiables para satisfacer una misma necesidad, ahí nace la competencia real. Aquí es donde se pone la cosa interesante. Porque es fácil decir hay que escuchar al consumidor, pero es muy difícil saber qué escuchar exactamente. El artículo va más allá, ¿verdad? Sí. Identifica dos mecanismos muy sutiles, casi invisibles, que explican cómo los consumidores empiezan a percibir productos radicalmente diferentes como sustitutos. El primero es lo que ellas llaman incrustación cultural. Suena un poco académico. Suena un poco académico, sí, pero la idea es súper intuitiva. Ocurre cuando un producto nuevo, de una industria nueva, toma prestados elementos culturales, diseños, géneros, estilos, de uno ya establecido para hacerse familiar. Ah, como una especie de camuflaje cultural, para que no parezca tan extraño. Esa es la idea. Y el ejemplo que usa el propio estudio es el del cine y la tele. Los primeros programas de televisión para atraer al público, ¿qué hicieron? Pues usar lo que ya funcionaba. Exacto. Empezaron a usar géneros que la gente ya conocía y amaba del cine. La comedia, el drama, el western. Aunque la experiencia de ver la tele en casa, en pijama, era muy distinta a ir al cine, el uso de estos géneros familiares hizo que la gente empezara a ver la tele como Un sustituto. un sustituto funcional para su necesidad de entretenimiento visual. Mencionan también el carrito de la compra en las webs, que es un artefacto cultural que se coge del comercio físico. Entendido. O sea, la familiaridad crea como un puente mental en el consumidor. Vale, ¿y cuál es el segundo mecanismo? El segundo se llama relevancia social, y este ya no tiene que ver con la similitud, sino con algo mucho más efímero. A ver, Tiene que ver con qué producto refleja mejor la conversación pública del momento, el espíritu de la época. o sea, ¿cuál de los dos productos está más conectado con la actualidad, con lo que está pasando en la calle? Precisamente. Y esto crea una competencia por un recurso muy, muy limitado. Nuestra atención. Claro. Si un producto nuevo capta mejor el pulso de la sociedad, se convierte en un sustituto de atención. Le roba tiempo y foco mental a los productos más establecidos, aunque no se parezcan en nada. Interesante. Ponen el ejemplo de los podcasts, que suelen ser más relevantes socialmente que los audiolibros porque pueden reaccionar a la actualidad casi en tiempo real. Entiendo. Es una batalla por ser el tema de conversación en la máquina de café. La teoría es muy elegante, la verdad. Pero claro, una cosa es la teoría y otra demostrarla con datos. Y la forma en que diseñaron el estudio es, bueno, es una clase magistral para cualquiera que esté empezando en investigación. Totalmente. Crearon un laboratorio histórico perfecto. Se centraron en el auge de la tele y la caída de los cines de pantalla única en Illinois, entre 1944 y 1962. Un contexto ideal. Ideal. Tienes una industria nueva, la tele, y una establecida, el cine. Y puedes ver el impacto directo de una sobre la otra. ¿Y por qué Illinois? ¿No habría sido más típico, no sé, California o Nueva York? Pues por dos razones clave. La primera, la disponibilidad de datos increíblemente detallados de esa época y lugar. Y la segunda, porque Chicago fue uno de los primeros y más importantes mercados tanto para el cine como para la tele. Era el epicentro de la acción. Vale. Además, los datos muestran que la tendencia de cierres en Illinois era muy, muy parecida a la del resto del país, así que los resultados se pueden generalizar con confianza. Vale. Y aquí viene la parte que siempre me fascina. La recopilación de datos. Me imagino que fue un trabajo casi de detectives. Impresionante es poco. Es una labor de archivo monumental. Empezaron con un registro histórico de todos los cines de Illinois. De todos. De todos. Con fechas de apertura, de cierre y hasta el número de butacas. Ostras. O sea, sabían exactamente cuándo y dónde estaba cada cine del estado. Un mapa completo del campo de batalla. Exacto. Luego consiguieron un directorio completo de todos los programas de televisión emitidos en prime time, a nivel nacional en ese periodo. Que en esa época no serían tantos como ahora, pero aún así, es un trabajo de hemeroteca tremendo. Desde luego. Y a eso le sumaron datos de todas las películas estrenadas, sacados de IMDb. Y no se quedaron ahí. ¿Aún hay más? Sí. Usaron datos demográficos de los censos de Estados Unidos a nivel de condado.
Ingresos, nivel educativo, población inmigrante. Un momento, ¿y cómo mides algo tan abstracto como la relevancia social con datos de los años 50? Aquí viene la parte más ingeniosa del estudio. Analizaron miles y miles de resúmenes de las portadas del periódico Chicago Tribune de todo el periodo. Increíble. Y con todo ese mar de datos, ¿cómo midieron los dos conceptos clave de la teoría? Pues de una forma muy astuta. La incrustación cultural la midieron calculando para cada año la proporción de programas de tele que usaban géneros de cine que ya existían antes de 1944. Una medida directa de cuánto copiaba la tele al cine. Eso es. Y para la relevancia social usaron un software de análisis de texto para comparar el lenguaje de las descripciones de los programas y las películas con el lenguaje de las noticias del Chicago Tribune. O sea que podían medir objetivamente si los temas de la tele se parecían más a la conversación pública que los del cine. Justo. Y para analizar todo esto, usaron un método estadístico que se llama análisis de historia de eventos. Es una técnica muy potente que no solo te dice si algo pasó o no, sino que modela la probabilidad de que un evento ocurra. En este caso, el cierre de un cine, a lo largo del tiempo. O sea que no es una foto fija. El modelo puede ver, casi mes a mes, cómo la llegada de un nuevo western a la tele aumentaba las probabilidades de que el cine del pueblo cerrara. Esa es la clave. Permite ver la dinámica del cambio, no solo el resultado final. Es potentísimo. Vale, tenemos el laboratorio perfecto, una cantidad de datos brutal y un método para analizarlo. Me imagino a las autoras con todo eso, conteniendo la respiración. Después de tanto trabajo, ¿la hipótesis se confirmó? Los resultados apoyan la teoría de forma muy sólida. Primero, cuanto mayor era la incrustación cultural, es decir, cuantos más géneros de cine usaba la tele. Mayor era la tasa de cierre de salas. Exacto. La imitación funcionó como un caballo de Troya. Y segundo, cuanto mayor era la ventaja de la tele en relevancia social, también aumentaba la tasa de cierre. O sea, ambos mecanismos eran importantes. Ambos, aunque el efecto de la imitación, el de la incrustación cultural, fue significativamente más fuerte. Pero la parte que a mí me parece más fascinante y donde el análisis se vuelve mucho más profundo es que el efecto no era igual para todos. Eso es. Aquí es donde la investigación brilla, en la heterogeneidad de la demanda. Los datos revelaron patrones muy claros. Por ejemplo, en los condados con mayores ingresos, el efecto negativo de la televisión era más débil. Claro, eso tiene sentido. Si tienes dinero, no tienes que elegir. Te puedes permitir la tele en casa y además seguir yendo al cine. No son sustitutos, son complementos. Exacto. Y algo parecido, aunque por razones diferentes, pasaba con el nivel educativo. Ah, sí. En las zonas con mayor nivel de educación, el impacto también era menor. La teoría que proponen es que las personas con más formación son más capaces de apreciar las diferencias. Ven el cine y la tele como cosas distintas con sus propias cualidades. Eso es. Valoran la calidad de imagen del cine, la inmediatez de la tele, no los ven como sustitutos directos. Entiendo. A mayor nivel educativo, mayor sofisticación para diferenciar productos. Ahora, la pregunta del millón. ¿Qué pasaba con el estatus migratorio? Porque aquí has dicho antes que el resultado era contraintuitivo. Pues justo al revés. Y eso es lo sorprendente. En las zonas con una mayor proporción de población inmigrante, el impacto negativo de la televisión sobre los cines era más fuerte. ¡Qué fuerte! ¿Y por qué? La hipótesis que manejan es muy interesante. Piensan que las personas inmigrantes, en su proceso de integración, pueden sentirse más atraídas por productos nuevos y socialmente relevantes, como era la tele. Como una forma de conectar más rápido con la cultura del país de acogida. Exacto. La tele se convertía en una ventana directa a la sociedad estadounidense. Es una explicación muy potente. La televisión como herramienta de aculturación. Entonces, si tuviéramos que resumir la gran lección de este estudio, ¿con qué nos quedamos? Pues que la verdadera batalla competitiva no se libra solo en el terreno de la tecnología o las características del producto. No, para nada. La batalla se libra en el campo de la percepción, la atención y la relevancia cultural. Los directivos a menudo están atrapados en la lógica de su propia industria, en sus puntos ciegos. Pero al final es la perspectiva del consumidor la que decide quién compite contra quién. El campo de juego lo definen los clientes, no los ejecutivos. Desde luego. Lo que me lleva a pensar en dónde podría estar pasando esto ahora mismo, delante de nuestras narices, sin que nos demos cuenta. Exacto. Y eso nos deja con una pregunta importante a la que darle una vuelta. El estudio se centra en un caso claro, una industria nueva que amenaza una ya establecida. Pero,
¿Qué ocurre cuando dos industrias ya establecidas, que nunca se han visto como competidoras, de repente empiezan a converger en la mente de la gente por un cambio cultural? Como por ejemplo, Pensemos un momento en la industria del bienestar y la de la alimentación. Tradicionalmente eran mundos separados. sí, Pero hoy, con la obsesión por la vida sana, no se están convirtiendo en competidoras directas por la misma parte del presupuesto de un consumidor que busca salud y bienestar. ostras, es verdad. ¿Qué señales sutiles de incrustación cultural o de relevancia social podríamos estar pasando por alto en ese espacio, donde un súper que vende productos orgánicos empieza a competir con un gimnasio? O una app de meditación con una marca de suplementos. Exactamente. La pregunta es, ¿quiénes son los cines y quiénes son las televisiones en el mundo actual?